Okay, good morning, student. So, uh, welcome to our discussion class. So, today we are going to discuss amendment of Constitution. Uh, so, this is the one of the very crucial matter to know about the amendment. Uh, at the beginning, we discussed about the type of constitution, and one of them is how they are going to amend their constitution is also type of constitution. Some constitutions are rigid, some are flexible. Therefore, we need to understand the proper doctrine of constitution amendment. So it means every constitution, every country's constitution itself declare how they are going to amend the constitution. The constitution itself declares how you are going to reform me, how you are going to repeal me, how you are going to amend me. So it means, therefore, when you look at the other acts and regulations, that's the very general provisions. Usually, lawmakers, parliaments, they shall have a power to amend, repeal, and modify the acts in their respective countries. These powers belongs to legislatures. And when you look at in the constitution, then the amendment of constitution is one of the very unique features in every constitution. Every country's constitution. So when we talk about the amendment, then generally we understand to give it's more fruitful, more worthful, more meaningful. Every law we need to change, amend, and promulgate it according to social, political, and cultural basis. And similarly, the constitution can also need to upgrade, need to give more organic and more living document. What I'm talking about, it means the law itself is not living document until and unless we are not going to carry on these provisions. Law means this is the guidelines. Law means this is the framework. Law means this is our roadmap to achieve our destinations. So the Constitution, it has its own missions, goals, and destinations. Definitely, we have not discussed about the powers of executive, powers of legislatures, powers of judiciary. However, we have been discussing for near about 50 hours about the principles of constitutions, types of constitutions, sources of constitution, and the fundamental rights and remedies of fundamental rights, particularly in the context of 2015 Constitution of Nepal. So today we are going to discuss the amendment provision in our constitution. First, I would like to tell you about the concept of the amendment and the procedure and the provisions of 2015 Constitution in Nepal. So I told you when we talk of the amendment, why you need amendment means obviously you need to keep living document. I mean, when you look at the philosophy of amendment, particularly in the Constitution, then let's see in PowerPoint, then it makes easy to understand for us. Then it helps to me confine our discussion in point. Okay. So the concept of constitution amendment, it's a process to make a constitution living or organic document instead worthless. The first thing is, suppose uh,
that type of practices. When you look at the drafting of constitution, this is the usually in principle our forefathers dream. Usually, constitution means the foundations of our national building process. Constitution means rights guaranteed to citizens by their respective countries. But when the time has been passed, suppose 50 years ago they drafted a constitution, and today, at the present moment, it might not be suitable, or or they need to amend these provisions. Why living document? You need to understand about the jurisprudence as well. Law means living document. Law means sought to the state, sought to the social interest, sought to the people aspirations. Therefore, concept of amendment means, particularly constitution means living and organic documents instead of worthless. Even when you look at deeply regarding the constitution, then the constitution might be drafted the previous era, and this generation might be 21st century's generation. They want different goals, objectives, and their aspiration. So it means constitution must as- address such aspirations. When the constitution cannot incorporate or recognize that new era's aspirations, interest, and the goals, it means that new era generation might not follow, might not obey the constitutional provisions. मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि संविधानलाई एउटा जीवित कानुन बनाउनको लागि एउटा परिमार्जन गर्नु आवश्यक पर्छ। त्यो कुनै समयमा बनेको संविधान आजको समय अनुकूल नहुन सक्छ। त्यो समय अनुकूल नहुनु भन्नुको तात्पर्य के भने त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ। Therefore, परिमार्जन संशोधन अथवा परिमार्जन, it is the appropriate word in constitution. You can see it has written the संशोधन, then you can use also a parimarjan. So why it requires means we need to upgrade this constitution because we need to ensure this is the living document, this is the organic document, because we want this document is our foundations, because we want this document is our supreme document. Therefore, time being, we need to amend the constitution. I told you just before, acts, regulations, that's the jurisdictions of legislature, jurisdictions of parliament. They can draft, they can repeal, they can amend, okay, any act. But the constitution, I told you many times, often and often, constitution has drafted by our forefather, the founder of this country. They gave us the roadmap, the guideline to national building process. Therefore, definitely, constitution confer power to lawmakers, but they shall not have power to challenge the constitution. Challenge the constitution. They can exercise their power according to constitution. Whoever, either the executive, the judiciary, the lawmakers, their power has been limited according to constitution. So it is a process to make a constitution living or organic document instead worthless. अथवा संविधानले समय अनुकूल विषयवस्तुहरूलाई समेट्नु सकेन भने त्यो वर्थलेस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा परिमार्जन संशोधनको प्रक्रिया भनेको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ जीवन्तता र एउटा सारभूत अथवा एउटा तपाईको अर्गानिक, इट मिन्स लिभिङ डकुमेन्ट बनाउनको लागि संशोधनको आवश्यक पर्छ।
the jurisprudence laws serving to interest of community, interest of largest number of people. So look at this second one. Amendment can address us as per required of social, economic, and political changes. These are the basic foundations. Why you want to amend your constitution means you need to reform economic status. You need to address, you need to incorporate political changes, or you maybe need to reform the social expectations, aspirations. So as per these are the foundation. Definitely there are many reasons. I'm going to tell you international factors as well. Just the political changes or सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा तपाईको पोलिटिकल रिफर्म गर्नु पर्यो भने सन्दर्भमा तपाईको कन्स्टिट्युन्सी डु यु रिमेम्बर कन्स्टिट्युन्सी क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्यो भने भोलि राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो अथवा खुलाउनु पर्यो भने these are the political factors. Similarly, every countries they try to get this sphere state economic context. I mean economic perspective. They want to economic liberalizations. Probably you know about the laissez-faire concept, and in our constitution it says the egalitarian society is our destinations in our society. In our constitution, it says egalitarian society, I mean, laissez-faire and social perspective, diversity, multicultural, multilingual. I mean, in social perspective, maybe we have a different type of religious groups, minority groups. We need to address their aspirations as well, because these are the foundations to amend the constitution. कुन बेलामा कसरी भन्दाखेरि राजनीतिक कारण हुन्छ, सामाजिक कारण हुन्छ, आर्थिक कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान चाहिँ बेला बेला संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको त्यो पहिल्यै कुरो आउँछ, त्यो एक नम्बरकै लिभिङ र अर्गानिक डकुमेन्ट बनाउनको लागि। त्यस्तै थर्डमा हेर्नु होला, कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट इज अ करेक्सन मेड टु बेटर अचिभमेन्ट द पर्पज अफ द एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसन। द करेक्सन, suppose your grandpa drafted the constitution and the grandson, now you are under the same constitution. Definitely time era has changed, previous days and nowadays. Therefore, correction made to better achieve the purpose of the existing constitution. Therefore, definitely, I told you, lawmakers they have a right, they have a power, they have a jurisdiction according to constitution. But when you talk about the constitution, then how you are going to reform, how you are going to amend, how you are going to repeal, it means the amendment is another one process. The objective is the correction made to better achieve the purpose of the existing constitution. Definitely, what is the objective of the existing constitution? That I mean, I'm going to tell you some are amendable and non-amendable provisions. Then why you are going to reform these things? Why you are going to add these things? Why you are going to revise these things? Means correction made a better achieve. Your destination is more easy. Your destination can easily determine how can you are going to impose this constitution. Therefore, the constitution amendment is a correction made to better achieve the purpose of existing constitution. Similarly, every constitution laid down power to its own amendment procedure and limitations. So this is the one of the very important things. I mean, when you look at the other laws, I mean acts, regulations, they never lay down these procedure and power. But when you look at the constitution, then definitely you know, okay, in that countries their constitution would be changed according to this procedure, according to this power. I mean, 2/3 majorities, 2/4 majorities, 3/4 majorities, or referendum. There are different type of procedure, but these procedures shall be declared by constitution itself. That's the one of the very basic features of the amendment of constitution. अथवा संविधान कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ संविधान आफैले लेखेको हुन्छ, आफैले नै डिक्लेयर गरेको हुन्छ।
You can change me, you can change, add, revise these articles according to this procedure, according to this ways. मैले भने नि साधारण बहुमत, दुई तिहाई बहुमत, तीन चौथाई बहुमत, अथवा जनमत संग्रह, अथवा दुईटै. What is the procedure? This is the way to amend the constitution. तर ऐन नियमहरू संशोधन गर्नलाई लेखिएको हुँदैन. त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टले आफै नै एक्सरसाइज गर्छ. संसदले चाहिँ कानुन बनाउन सक्छ, खारेज गर्न सक्छ, रिभाइज गर्न सक्छ. तर संविधानको सन्दर्भमा why this is the different means the constitution itself declare how you are going to amend me. How you are going to amend me? Rigid process, flexible process, referendum, or non-amendable provisions. Definitely, every constitution, they gave us the foundations of that constitution. Then usually it says these are non-amendable in this constitution. These are our heart, these are our preamble, these are our crux, these are our foundations of this constitution. त्यो म आउँछु अलिकति तलतिर छ. त्यो भन्नु खोजेको नि संविधान कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ संविधान आफैले लेख्या हुन्छ, आफैले बोल्या हुन्छ, आफैले नै डिक्लेयर गरे हुन्छ. मैले भने 2/3 मेजोरिटी, सिम्पल मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी अथवा जनमत संग्रह कसरी तपाईले संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ संविधान आफैले लेख्या हुन्छ, आफैले डिक्लेयर गरे हुन्छ. So it means our forefather, our drafter, they have forwarded, they have laid down this procedure and power. Who are going to exercise? Are they sovereign people, either their representatives, either they can cast their vote directly to amend that provisions. So these are the conditions, these are the feature of the amendment of constitution. So similarly, all right, okay. Okay. So then, a constitution itself declares the process, procedure, and approval methods. These three things are very foundations and very, process, procedure, approval. Okay. Simply process कसरी गर्न सकिन्छ, प्रोसिड्युर के हो र एप्रुभल मेथड के हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनले आफै डिक्लेयर गरेको छ. Simply we can say this is the formal procedure. Formal procedure. How can you propose the bill, and who are the concerned person to cast their vote or deliver their opinion, and who is the responsible person to approve the constitution. These are the formal procedure. Usually there are two types of methods. Process. First one is there are two processes I told you, formal and informal process to amend the constitution. We are going to discuss these things later. So just I am telling you about the concept, and then amendable and non-amendable provisions are included by the constitution itself. अब के कुरो संशोधन गर्न सकिन्छ, के कुरो संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरोहरु चाहिँ संविधानले आफै बोल्या हुन्छ. We can say easily, okay, these subjects are not too amendable, and the rest of other subjects, rest of other articles, then constitution itself declare you can amend me, but these are the not subject to amendable. अथवा के संशोधन गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने पनि संविधानले लेख्या हुन्छ, संविधानले नै डिक्लेयर गरे हुन्छ. You can exercise your power for amendment, but until and unless this constitution is alive, this constitution is existing, you shall not have power to amend these provisions. The constitution ले आफै डिक्लेयर गरे हुन्छ के संशोधन गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने कुरोहरु चाहिँ many constitutions they can declare. It declares itself. Amendable. These articles are amendable, and these articles are non-amendable provisions. Then the constitution itself declares. हामीले भन्ने कुरो हैन, हाम्रो लमेकर्सहरुले गर्न सक्ने कुरो हैन, हाम्रो एक्जिक्युटिभ्सले गर्न सक्ने हैन.
ल तपाईँ कन्स्टिट्युसनले आफै नै के गरेको हुन्छ भने यो तिमीले संशोधन गर्न सक्छौ, यो कुरोहरू चाहिँ संशोधन गर्न सक्दैनौ। The constitution is self-declared. So it means that then you learn these things. Like why constitution amendment is, I mean, why we need to understand about the concept of constitution amendment. अब हामी नेपालको बारेमा के छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ के संशोधन गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन, के प्रक्रिया छ भन्ने कुरो नि हामी छलफल गर्छौँ. But just I'm telling you about this concept. And there are two types of process. There are formal and informal process to amend the constitution. Formal means according to written guidelines. Formal means constitution is self-declared. You can follow this process, this procedure, and approve by this way. This is the formal. Definitely, formal means either people, parliament, the people, we people shall have also right to amend the constitution. At the same time, in some articles, our lawmakers, our parliamentary members, they can amend the constitution. And some subjects are also rely to us. केही कुरोहरू हामीले पनि संशोधन गर्न सक्छौँ. त्यो नेपालको बारेमा मैले कुरो गरेको म पछि आउँछु. And the informal process to amend the constitution, informal process. Usually judicial interpretation, conventions, usage, and practices. By your practices, you might also disobey the constitution. By conventions, some parties, some organizations, some communities, they formally might declare we are not going to obey this constitution because of these reasons. These are informal process. So, कसरी मैले यो तपाईलाई यो कन्सेप्ट भनिसकेपछि कसरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ र नेपालको बारेमा के छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ अब छलफल गरौँ. यो मैले तपाईलाई कन्सेप्ट मात्रै भनेको हो. त्यसले गर्दाखेरि अरु कानुन अरु नियम कानुन भन्दा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाहरु पृथक छ. त्यो एउटा डिस्टिंक्ट हुन्छ. हरेक कन्ट्रीजहरुमा त्यो संविधानले आफै बोलेको हुन्छ. तिमीहरुले अथवा we give these documents for national building process. We are the founder. Then you, forthcoming new generation, you have to follow these things. When you follow, when you carry on these our guidelines, then definitely we will get these achievements. We will arrive in these destinations. त्यो कुरोहरु चाहिँ संविधानले आफै गरे हुन्छ. संविधानले यति छन् भने हुन्छ के संशोधन गर्न सक्छौ, के गर्न सक्दैनौ त्यो पनि लेखेको हुन्छ. तिमीहरुले प्रक्रिया कसरी गर्ने त्यो पनि लेखेको हुन्छ. संविधान के भन्ने भन्दाखेरि आर्थिक कारणहरुको परिवर्तनलाई समेट्नको लागि किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अर्गानिक लिभिङ डकुमेन्ट बनाउनको लागि संविधानहरु संशोधन गर्नुपर्छ. अब यसको लागि चाहिँ युजुअली देयर आर two type of practices. Formal process means संविधान आफैले भने हुन्छ. In these articles, I have given this authority to you. Then you have to follow these guidelines. Formal procedure भनेको चाहिँ according to constitution we can amend our constitution in this way. Or informal process भनेको चाहिँ I told you judicial interpretations, uses, conventions, practices. These are also part of amendment of constitution. And let's discuss in this way. Okay. So I think okay. No, this is the second one. Yeah. You can see. Okay, informal process. I told you there are two type of procedure. I mean, a process. One is the informal and the formal. Another one. Formal means according to constitution, according to written documents, according to constitutional provisions. And informal is there are usually two are the main points. One is judicial interpretation, and the second one is conventional usage and our practices. अथवा संविधानलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भहरुमा चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छ. औपचारिक भनेको चाहिँ संविधानले लेखेकै धारा बमोजिम संविधानले
आर्टिकल सम्झाउन सकिन्छ भन्ने एउटा हुन्छ। एउटा अनौपचारिक भनेको चाहिँ अदालती व्याख्याबाट पनि संविधानको आर्टिकलहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरेर त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छ, एमेन्ड गर्न सक्छ, त्यसको मिनिङ निकाल्न सक्छ। र अर्को चाहिँ कन्भेन्सन सरी प्र्याक्टिसेस युजेजहरू पनि हुन्छ। जस्तो कन्भेन्सन म नेपालको बारेमा आउँछु, प्र्याक्टिसेसहरू कसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ त्यो पनि आउँछु, युजेजहरू कसरी गर्न सकिन्छ कस्तो खालको हुन्छ भन्ने पनि भन्छु। त्यो कुरो यो तपाईँले बुझ्नुको लागि एमेन्डमेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन बुझ्नुको लागि सबैभन्दा राम्रो पुस्तक चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म मैले भेटाए अनुसार चाहिँ एमपी जोइन्टको छ। हि डिस्क्राइब भेरी प्रिसाइसली, भेरी टु अन्डरस्ट्यान्ड इजिली है। Judicial interpretations identify the intentions of drafters. Definitely, judiciary, they have a right, they have a jurisdiction to identify the intention of constitution drafter. I mean, interpretations of article by judiciary and established firm doctrines. जस्तो अहिले अब न्यायपालिकाले कुनै पनि धारालाई व्याख्या गरेर त्यसलाई इलाबोरेट गर्ने, त्यसलाई तपाईको त्यो रेस्ट्रिक्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईको मोर फ्रुटफुल मिनिङ दिने, that's also called the amendment. When you look at the MP Joint's books, he says, informal process, in the Constitution, we are not going to repeal the words, sentence, and articles. We are not going to add the sentence, add the new words, but we are going to revise the intentions of drafter. Okay, you can see amendment of the Constitution. You can see कति हुन्छ XLY लाई के भन्छ? I don't know the page number. If you have which one? 5th editions, then you can see in page number 1611. This is the amendment of Constitution. Okay, are you about XL1 chapter XL1? I don't know you DOS. What you? Okay, but I will recommend it. I mean, this is the best informations written in these books what I have received from my study. त्यो तपाईं के भने जुडिशियल इन्टरप्रिटेसनले चाहिँ फर्मली रूपमा संविधानको धारालाई हटाउँदैन, संविधानको शब्दहरूलाई रिपिल गर्दैन, संविधानमा नयाँ कुरोहरू थप्दैन, but by interpretations we are going to elaborate that meanings, or we are going to elaborate very limited ways. जुडिशियल इन्टरप्रिटेसन तपाईं के भन्दैदेखि कसरी चाहिँ संविधानलाई संशोधन गर्छ, रिपिल गर्छ, एमेन्ड गर्छ अथवा मोर मिनिङलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो त जुडिशियल इन्टरप्रिटेसन्स फर्स्ट थिङ्स टु आइडेन्टिफाई द इन्टेन्सन्स अफ आवर ड्राफ्टर्स, कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टर्स. Why they put these things in these articles? What is the true meaning of our intent and drafters? We need to look for our solution within the Constitution. I mean, त्यो एउटा के सिद्धान्त भने हामीले हरेक समस्याको समाधानहरू संविधानभित्रबाट खोज्नुपर्छ. ओके, संविधानभित्रबाट खोज्नुपर्छ. It means that definitely our forefather, our drafters, they discussed a lot before they approved these articles. Then the judiciary shall have authority, jurisdictions, and power to identify the intentions of our lawmakers. This is the part of informal process to amend the Constitution. Amend भन्ने बित्तिकै हटाउने भन्ने नसक्नु, रिपिल गर्ने भन्ने नसक्नु, एड गर्नेमा पनि एमेन्ड भन्छ. एड गर्नेमा पनि, थपिनुलाई, रिभाइज गर्नुलाई पनि. तर यो इन्फर्मल जुडिशियल इन्टरप्रिटेसनबाट चाहिँ तपाईको के हुँदैन भन्दाखेरि शब्दहरू थपिँदैन संविधानमा, कुनै एउटा नयाँ आर्टिकलहरू थपिँदैन, कुनै नयाँ सब आर्टिकलहरू थपिँदैन. But we can change the meaning of that article. We can look forward the meaning of that article. We can elaborate the true meaning of that section, that part of articles or sub-articles. Look at this, Article 76. At the present moment, you can see the formations of cabinet in the context of Nepal. The literal meaning is there, but I look at this. Probably this is the third weeks. We have been advocating for or against the power of the
parliament at the present moment. अब यो 76 मा जे आउँछ नि आर्टिकल 76 अब यो आर्टिकल 76 मन्त्री परिषदको गठनमा योले चाहिँ के यो व्याख्या गरेर थपेको कुरोहरु चाहिँ then we can say this is the also amendment of the article 76 of our constitution. Amendment भनेको खारेज हटाउनै पर्छ भन्ने हैन, यसको ट्रु मिनिङ आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि amendment. This is the very easy way to understand the meaning of amendment of our constitution. यसको शाब्दिक अर्थ यो है भन्ने पत्ता लगाउनको लागि पनि amendment भनिन्छ. जस्तो हामीले amendment भन्ने बित्तिकै generally ordinary people they can understand we are going to repeal that things, we are going to take off from that article, but in the terms of constitution to identify the true meaning त्यो व्याख्या गरेर यो शब्दलाई थप्ने यो व्याख्या यो धारा शब्द धाराहरुलाई चाहिँ व्याख्या गरेर इलाबोरेट गरेर प्रधानमन्त्रीले पाउने नपाउने राष्ट्रपतिले पाउने नपाउने this is also part of amendment. Judicial interpretation बाट धेरै संविधानहरुलाई जीवन्तता दिइन्छ, धेरै संविधानहरुलाई चाहिँ मूर्त मिनिङ दिइन्छ. त्यो पहिलो भनेको थिएँ कन्सेप्ट अफ amendment को लिभिङ डकुमेन्ट बनाउँछ. त्यो amendment भनेको तपाईको शब्दमै लेखिनु पर्छ भन्ने होइन. त्यो फर्मल प्रोसेसमा डेफिनेटली we need to write in written forms, but when we talk about the informal, then judiciary shall have the major power to amend the constitution. अब 76 मा हामीले पढेको कुरोहरुको भोलि कसरी कोर्टले व्याख्या गरेर ल्याउँछ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो संविधानलाई लिभिङ डकुमेन्ट बनाउँछ, अर्गानिक डकुमेन्ट बनाउँछ. भोलि पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि त्यसको पावर कस्तो यो कसरी हुनुपर्ने त्यो व्याख्या भएर आउँदाखेरि you can see the first PowerPoints based on political, based on economic, we are going to add new things in interpretations. त्यसरी व्याख्या गरिन्छ. तपाईको अदालतले व्याख्या गरेर संविधानलाई रिभाइज गरेको, रिपिल गरेको संविधानलाई चाहिँ एउटा constructive organic living document बनाएको. We have many cases even in India, in the US. You can see they rely on to the judiciary because they believe judiciary can identify true meaning of that articles. But at least we can say these are the informal process. We can't say they are the formal process. हामीले अघि भनेको संविधानले तिम्रो कसरी हामीलाई व्याख्या मलाई संशोधन गर्न सक्छौ भन्ने कुरो संविधानले आफै बोले हुन्छ. तर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरो के भने हामी अहिले there are usually two types of procedure, two types of amendment process. One is informal, one is formal. Then we are at the moment we are talking about the formal process. The one of the best reliable process is judicial interpretations. And तपाईको त्यो अब मैले भने तपाईको इन्डियामा तपाईको केशवानन्द भारती, तपाईको मेनका गान्धीको केस, तपाई हाम्रोमा संविधान संशोधनको संविधान विघटनकै यो त पाँचौं मुद्दा हो. But definitely the previous are aware at the time we had a different constitution, but at the moment we have a new one. Let's see what will happen. We are waiting about the judgment of the Supreme Court. Then after we can know about the power of the parliament, power of the cabinet. Either they shall have right to amend, the prime minister shall have right to dissolution the house or not. Okay? So यसरी एउटा judicial interpretation छ. अर्को चाहिँ conventions, usages and practices. By these ways also we can amend the constitution. But I'm telling you, we are not going to add or repeal the articles provisions, the constitutional words. But by practice, by usage, by conventions, we can say, okay, I'm not going to obey these things. We are not going to comply these things. I'm not accept these things. So by this year practice, by this year convention, by this year usage, our usage, we are going to amend the constitution. अथवा हाम्रो व्यवहारले हाम्रो फर्मल कन्भेन्सन्सबाट अथवा हाम्रो दैनिकी जीवनबाट हामीले के गर्छौं भने संविधानलाई पनि अमेन्डमेन्ट गरिराखेको हुन्छौं. It means we are not going to ask
The Constitution, you can address these words, you can write these words, these sentences in these articles, but हाम्रो व्यवहारबाट पनि संविधानहरूलाई डिसओबे गरिराखेको हुन्छ अथवा एमेन्डमेन्ट गरिराखेको हुन्छ। जस्तै कन्भेन्सन्स, पोलिटिकल पार्टी, सोसियल अर्गनाइजेसन्स vow to disobey the provisions of Constitution. Look at this, Madhesi Janjati, including Maoist Party. Maoist Party, I mean, those who are in the underground at the moment, they also declared this constitution is not perfect. And the Madhesi, they formally held a meeting and declared, we are not going to accept this constitution because this constitution itself created discriminations in terms of citizenship. Because you can see in our constitution, those natural, I mean, citizens, I mean, who acquired a citizenship basis on the natural grounds, they are not eligible to hold the top post of our country. I mean, chief of army, president, prime minister, chief of justice. They are, I mean, those, I mean, domicile citizens can only enjoy that post. Then the rest of other citizens, they shall not have power to get that position. अथवा के छ भने हाम्रो मधेसीहरूको आन्दोलन गर्ने एउटा अङ्गीकृत र वंशजको आधारको नागरिकताको प्रोभिजन छ। त्यसमा चाहिँ मधेसीहरूले उठाएको चाहिँ एउटा के छ भने वंशजको आधारमा मात्रै केही टप पोस्टहरू, आर्मीको प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, अनि तपाईको प्रधानमन्त्री, केही प्रमुख पदहरू चाहिँ डोमिसाइल सिटिजन्सले मात्रै पाउँछ, वंशजको आधारले मात्रै पाउँछ। तर जो चाहिँ अङ्गीकृतको आधारमा छ उनीहरूले चाहिँ तपाईको यी पोस्टहरू पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको एउटा रिजर्भेसन चाहिँ, उनीहरूको डिसस्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ दिस कन्स्टिट्युसन क्रिएटेड इनइक्वालिटी बिट्विन on the basis of citizenship भनेर उनीहरूको कुरो छ। डिस्पाइट द्याट दे अल्सो आस्किङ द constituency of इलेक्ट्रोल एरियाज। उनीहरूले चाहिँ के भनेको छ भने तराईमा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ कन्स्टिट्युन्सी निर्धारण गर्नुपर्ने यो कन्स्टिट्युसनले गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नि दे आर डिसस्याटिस्फाइड। दे हेल्ड द मिटिङ एन्ड दे डिक्लेयर दिज आर्टिकल्स आर against our interest, against our agenda, against our destination, therefore we are not going to accept these things. Means two articles by their conventions they declare, I mean, they are not going to comply, they are not going to enforce that provisions. Similarly, Janjati, they have some reservations, including Maoist Party. Maoist Party, it means by conventions, political parties, social organizations, even you can some organizations, I mean, third genders, minorities, and Tharu communities. I mean, there are some social organizations. They ask the state, and they ask the lawmakers, you should repeal, you should amend, you should revise these things, because by our foundations, by our commitment, by our these things, we are not going to apply these things. Okay, by practice in another way. I'm going to tell you one things. When you look at the citizenship chapter in our constitution, and there is a very clear provisions. Any citizen, I mean, any persons who born in Nepal, they shall have a right to get a citizenship. Okay, but when the single woman asks the concerned authorities, in that situation, the concerned authorities, they might not able to offer the citizenship because of there are other provisions. So these are the also amendment of the constitution. If they are not going to obey, if they are not going to apply that provisions in the literal meaning, then this is also process of, we can say this is also amendment of constitution. There are many provisions by conventions. Okay, usage, practice. Usually, I mean, practices of equality, gender equality, inclusive, religious, secular. I mean, the state has committed. I'm going to apply the right. I mean, equal opportunity to all. I'm going to offer you equity. We are going to establish the egalitarian society. We are going to offer equal opportunity to all. But when you look at the practices by usage,
when they are formulated the cabinet, when they are going to appoint in the higher post. In that situation, you can see by their practices, they are not, I mean, those who have the power, they are not going to respect the provision of the Constitution. We talk about the gender equality. In paper, there are no discriminations. In Constitution, it does not say any inequality. But when you look at the ancestor property, when you look at the marital relations, when you look at the other areas, probably by practice, by usage, we might not have gender equality. We might not have gender equality. Inclusive, the same practices in the name of inclusive, those who have close to power, those who have manipulated, they can enjoy these rights. Therefore, by usage, we have not applied the inclusive process. And similarly, secular state, religion secular, we believe, according to our constitution, it says Nepal is secular state. However, when you look at the practices, then you are very familiar how the state is going to promote inequality, discriminations in the name of religions. Then you can analyze as yourself. It means they are going to violate it doctrine of secular state. I mean, might be Buddhist religions, Christian, they might feel threat because of state activities. Suppose 80% Hindus, they believe Nepal is the Hindu country instead of secular state. Therefore, by practice, state is also rely on to the 80% populations of this country. त्यो तपाईको युजेजबाट पनि संविधानलाई संशोधन गरिन्छ अथवा संविधानमा हुबहु भएको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नहुँदाखेरि इन्फर्मल प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले संविधानलाई डिसओबे गरेको संविधानलाई चाहिँ हामीले संशोधन गरिराखेकोहरू अनुमान हुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईको एमपी जैनले लेखेको छ तपाईले बुझ्दा हुन्छ एन्ड बाइ प्र्याक्टिसेस लास्ट वान by practices. Look at this, the very popular means, I mean, at the present moment, you can see hue and cry on the state, on the media, on the in the courthouse. They try to indicate the executives, they disobey the constitutional norms and values by practice. So by practice, they are going to amend the constitution. They are going to amend the articles. They are going to disobey the articles. Or they are going to acquire the unlimited power, excess of powers. Okay, these articles confer me this power, therefore I am going to use my authority. When you talk about the norms and values, in that grounds, in that situations, such powers shall not be conferred to him, to the executive bodies. So ordinance, look at this that. अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गरेको, I mean ordinance, I mean amended the constitution means you know about the familiar. Yesterday you are very aware about the yesterday's decisions because the 45 constitution, I mean a member of the constitutional bodies, they took oath. But when you look at the article 109, 292 and 285, I think probably 85, yeah. Number 85, 292 hearing of parliamentary and 255, I think 84. Sombhojen Parishad Sambandhi Vyavastha. There are 6 members, but look at it, only 3 members can make the recommendations. They can decide because of the ordinance. अथवा अध्यादेशमा चाहिँ 3 जना बहुमतले अनुमोदन गर्न रिकमेन्ड गरेमा सकिने छ भन्ने छ। 292 लाई हेर्नुभयो भने तपाईको त्यहाँ संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छ। But by practice, they are going to amend the constitution. They are going to disobey the constitution. By practice, but informal process, it has not been returned. I mean, we are not going to force them to write down in the constitution. But by practice, they are going to amend the constitution. Either they are disobeying, either they are using their excessive or beyond the power of, beyond the values and norms of constitution.
In that situations, then principally these are also part of amendment of constitution. But we can address this is the informal way. अब यसरी तपाईको इन्फर्मल वेहरूबाट संविधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। अब मैले के भने तपाईलाई because of the amendment of constitution established the very wider areas, तर मैले सिद्धान्तको कुरो भने सिद्धान्तको कुरोमा अनौपचारिक रूपबाट पनि संविधानलाई संशोधन गरेको कुरोहरू देखिन्छ। मैले नेपालको बारेमा दिएँ, एउटा तपाईको अदालतले व्याख्या गरिसकेपछि पनि संशोधन गर्न सक्छ। संशोधन भन्ने कुरो खारेज हटाउने मात्रै होइन, नयाँ कुरो थप्न पनि सक्छ। लिभिङ डकुमेन्ट address incorporated and ensure that provisions. It means when we talk about the amendment, then we can add new values, new norms, new principles, new doctrine. These are also the values of constitution, the meaning of that articles. So conventions, usages, practices हरुबाट कसरी चाहिँ तपाईको संविधान संशोधन हुन्छ हुँदो रहेछ अनौपचारिक रूपमा भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट मैले छलफल गराएँ। अब त्यसको चाहिँ तपाई के हुन्छ भनेदेखि लिटरल रूपमा चाहिँ मिनिङ चाहिँ आएको हुँदैन कन्स्टिट्युसनमा अथवा कन्स्टिट्युसनमा हुबहु त्यस्तै लेखेको हुँदैन। बट बाइ प्र्याक्टिस look at this, we have these precedent, we have these practices, we have these values in our past, therefore we have to follow that guidelines. जस्तो राष्ट्र के सभामुखले संवैधानिक परिषदको सिफारिस संसदीय सुनवाईको सिफारिसमा दुईटा कोड गरेको छ। जस्तो तपाईको नि न्याय परिषदको सुनवाई नहुँदाखेरि नियुक्ति नभएको, त्यसरी नै तपाईको के छ भने न्यायपालिकाले व्याख्या गर्दाखेरि पहिलाको संविधान हामीले when we talk about the power of the parliament and the power of prime minister under the parliamentarian system, then definitely the Prime Minister shall have the power to recommend the House dissolution to the Queen, to the President. Okay, the previous practices at the time we used to the kingdom, but at the present time we have the President. So therefore, under the parliamentarian system, the PM shall have power to recommend the House dissolutions to head of the state. Okay. अब यो तपाईको के भने 76 ले त्यो व्यवस्था गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ अदालतको व्याख्या आइसकेपछि then we can know these things, then we know about how we amend, how we repeal, how we extend the meaning of that article 76 अनि हामी बुझ्न सक्छौं। अब प्र्याक्टिस यो भने यसमा केही छ तपाईहरुको सिद्धान्त र अनौपचारिक प्रक्रियाहरुमा I'm asking to students. Fine, sir. Okay. Then let's move to formal process. अथवा औपचारिक रूपमा हामीले के भनेको छौं भने संविधानले तिमीहरुले मलाई कसरी संशोधन गर्न सक्छौ भन्ने कुरा उले आफै लेखेको हुन्छ, आफैले डिक्लेयर गरे हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ औपचारिक वे भनिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले this is the formal way. Look at this. Formal process to amend the constitution. It is the valid process to accept, modify or amend provision in the constitution. That's the valid process. When you talk about the formal process, that's the valid. I mean, when you talk about the usages, convention and practices, including judicial interpretations, it's always come to discussion. I mean, sometimes we are not, and we have considered their practices. We are not supporting their conventions. We are not accepting that kind of usage or even judicial interpretation. तपाईको भोलि अदालतले व्याख्या दिएको सबैले मान्नुपर्छ. That's our constitutional mandatory provisions. Definitely, many people, they might not happy after that result. त्यो अनौपचारिक भयो. तर औपचारिकमा चाहिँ is the valid process to accept, modify or amend provision in the constitution. This is the formal process. Okay, we follow this due process, we follow this procedure, we follow according to this article. Therefore, we get at this stage. This is the valid process.
we follow that guidelines. The acceptable, enforceable, I mean, this is the mandatory. Okay, the Constitution itself declares the formal process, procedure, and approval methods. Okay, that's the differences, informal and formal. Okay, how we are going to amend the Constitution means, look at this. There is a there is a guidelines, there is a framework, there is a procedure. We should follow that way. Definitely in India, I mean, in every country, this power can start and exercised by the lawmakers. The lawmakers. Definitely, the executives, they shall not have right to propose the amend the constitution. But these powers exercised by the lawmakers, the parliament, but they have to follow that guidelines. They have to follow that guidelines. तपाईको संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको न्यायपालिकाको होइन न्यायपालिकाले अनौपचारिक रूपमा हुन्छ कार्यपालिकाले मैले अघि भने प्र्याक्टिसेसहरुमा चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने कुराहरु ल्याउँछन् प्रस्ताव गर्छन् प्र्याक्टिसमा ल्याउँछन् तर यो फर्मल प्रोसेसमा चाहिँ विधायकहरुलाई मात्र अधिकार हुन्छ बिल टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन but they must follow about the formal procedure process also. And the approval methods. Approval methods. Either the only lawmakers they have a right to approve, or they ask to people also. People means the sovereign people. What is the approval methods? कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ फर्मल प्रोसेस हो तपाईको पछि म अहिले अमेरिकाको बारेमा भन्छु त्यसको अलिक दुई तीन लाइन भनिदिन्छु Therefore, they think the American Constitution is one of the most rigid amendment process in the world. Therefore, they can say the US Constitution is the most rigid amendment in the world. त्यो फर्मल डिक्लेयर चाहिँ कसले गर्छन् भने कार्यपालिकालाई पनि यो अधिकार हुँदैन न्यायपालिकालाई पनि हुँदैन they can exercise only informal process and an informal way. But when we talk about the formal, it means these power exercised by the lawmakers. But they have to follow the step-by-step guidelines. Procedure के गर्ने, approval गर्दा के गर्ने, यी सबै कुरोहरु चाहिँ Constitution itself declares. तपाईले नबिर्सिनु होला के संशोधन गर्न सक्ने के नसक्ने भन्ने कुरा फर्मल हो त्यो. Okay? Look at it, there are rigid, mixed, flexible procedure to amend the Constitution. Then look at this. Based on it, how you are going to amend the Constitution through formal process, then you can know, you can declare, you can understand their Constitution is rigid, mixed, or flexible. It's determined by the procedure to amend the Constitution. अनि त्यसपछि तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ नि यो चाहिँ सिम्पल तरिकाले यो चाहिँ फ्लेक्सिबल यो चाहिँ मिक्स यो चाहिँ कठोर तरिकाले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ then you can declare when you know about their amendment process. That means amendment process is declared by self constitution. जब हामी औपचारिक संविधान संशोधनको बारेमा कुरो गर्छौं त्यसमा चाहिँ तपाईको रिजिड हो कि मिक्स हो कि तपाईको यो फ्लेक्सिबल हो भन्ने कुरो तपाई गर्न बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाई के छ नि कुन तरिकाले औपचारिक अनौपचारिक त्यसको एप्रुभल मेथडहरु भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको उद्देश्य चाहिँ फेरि त्यही हो हामी फर्स्ट प्याराग्राफमा फर्स्ट तपाईको पावर पोइन्टमा जे गरेको छौं त्यही हो लिभिङ डकुमेन्ट बनाउनु मोर अर्गानिक बनाउनु त्यसलाई चाहिँ मोर एट्र्याक्टिभ बनाउनु मोर फ्लेक्सिबल बनाउनु त्यो किन भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसनको अब्जेक्ट मिट गर्नु त्यसरी संशोधन गर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कारणहरु हुन्छ त्यो संशोधन गर्नु भनेकै एउटा के भने हिजोको इराले बनाएको समयमा कोस आवश्यकता आज नहुन सक्छ डेफिनेटली द यस्टरडेज ड्राफ्टर्स इन्टेन्शन्स एन्ड टुडेज means we people have the different ideas, different thought, different political visions. Therefore, we need to upgrade that constitution. We need to put some our ideas in that constitution. That means amendment or your procedure. And then look at this. Referendum is also amendment process of the constitution. If there is a substantive change may be required in the constitution. Definitely,
तपाईको प्रोसिड्युरको सन्दर्भमा एप्रुभलको सन्दर्भमा रिफरेन्डम पनि बाट पनि कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्टहरु गरेको छन् त्यो कुरो चाहिँ के भने कन्स्टिट्युसन इट्सल्फ डिक्लेयर संविधानले आफै भन्नु पर्यो कि यो विषयहरुमा चाहिँ विथआउट एनी रिफरेन्डम you shall not have right to approve. You shall not have power to approve me. Look at this. Substantive change may be required in the Constitution. In that situation, some constitutions, they declare you have to carry out this procedure. Then after you can approve me, then after you can incorporate it in this Constitution. तपाईको के भने प्रोसिड्युरमा रिफरेन्डमहरु पनि आउनु सक्दछ अथवा तपाईको के हो भने इभन द रिफरेन्डम amendable and non amendable you should know first that things in this constitution which articles, which subject, which matters are amendable or not. You have to understand that first. Then after, if we are going to amend these things and which procedure are appropriate according to constitution, then as a matter of interest, matter of subject, then after you can decide this subject goes to referendum, this subject goes to the 2/3 majority, this subject goes to the simple majority. Then after you can know that's the formal process. तर जे गरे पनि तपाईको त्यो फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट पावर पोइन्टको चाहिँ तपाई हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यही हुन्छ हामीले जति पनि यो छलफल गर्दै छौं अहिले यो we focus mostly about the procedure, method and approval way. अब यी कुरोहरु चाहिँ कन्स्टिट्युसन आफैले डिक्लेयर गरे हुन्छ फर्मल प्रोसेसमा एउटा के भने तपाईलाई मैले भने संविधानले आफै नै आफुलाई कसरी तिमीहरुले परिमार्जित गर्न सक्छौ भन्ने कुरो चाहिँ लेख्या हुन्छ फर्मलमा तर जुन कुरो इन्फर्मलमा हुँदैन अब फर्मल प्रोसेसमा यी विशेषताहरु बोकेर चाहिँ संविधानले इट्सल्फ डिक्लेयर you can change me, you can repeal me, you can amend me, you can approve me. त्यो कुरोहरु गरे हुन्छ अब प्रोबेबली अब यो पछाडी अब हामी look at this 274 for just a minute. I will get back you soon. So sorry students, then after we talk about the concept, informal, formal, then look at in our constitution. In 274 and in 275 article, you can see in 275 there is a provisions of referendum. When you are going to amend our constitution, there are some special provisions in that situations. Our lawmakers, they shall not have right to amend the constitution. They must go for referendum. But look at this 274. First, non-amendable in our constitution shall have the provisions. Look at this, prejudicial to the sovereignty, territorial integrity, independence of Nepal, and sovereignty vested in the people. These four areas, these are not subject to amendable in our constitution. अथवा सार्वभौम सत्तालाई अहित हुने गरी हाम्रो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अन्याय हुने गरी नेपालको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरी र नारीमा रहने सार्वभौम सत्ताको अधिकारलाई अन्याय हुने गरी संविधान संशोधन गरिने छैन. I can read out in Nepali, you can see in 274, this is the chapter 31, Samvidhan Samshodhan.
can see नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन. That's the very important. These are the non-amendable. हाम्रो टेरिटोरी एउटा कन्ट्रीलाई दिने, हाम्रो स्वतन्त्रताको भाग चाहिँ यसलाई दिने, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा चाहिँ फलानाले भनेको मान्ने. These are the not considerable. We are not going to amend these things. When you look at the Article 274A, then the first it says these are the non-amendable. अथवा भोलि हाम्रो केही भाग चाहिँ फलानालाई दिने, हाम्रो स्वतन्त्रतामा तपाईको आँच आउने गरी यहाँ चाहिँ अब टेरिटोरीमा चाहिँ तपाईको सैनिक राख्नु दिने, सामरिक दिने, यो चाहिँ फलानालाई प्रयोग गर्नु दिने, अथवा यो निर्णय चाहिँ योसँग विदेशीसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने, अथवा हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताहरूको अहितमा हुने गरी चाहिँ अर्को निर्णय गर्नु, अर्को पक्षलाई सहयोग माग्ने. In this way, we are not going to amend the constitution. Definitely, these are the issues of political, social, and culture as well. Sovereignty, territory, independence. We are not going to compromise. We are not going to subject to amend in our constitution. So these are the non-amendable. Then the rest of other subjects are amendable according to this constitution. When you look at these provisions in our constitution, then I can say maybe we are going to reform regarding the political, government structure. Maybe we are going to declare, Hindu states through referendum, or maybe we are going to repeal the president as well, president model system. Might be. I'm talking. I will tell you later about the regarding the referendum. के विषयहरू चाहिँ जनमत संग्रहमा जानु सकिन्छ भन्ने कुरो 275 मा छ, त्यसमा म आउँछु. तर first things, these, we are talking about the Article 274. These are the amendment process, and which subjects are amendable and which subjects are non-amendable, and what are the process and how we are going to follow that things. We are talking these matters, and these provisions. It has been written in 274 in our constitution. तर मैले भने फर्मल प्रोसेसहरुमा लिखित रूपमा के भन्देखि के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने कुरोहरु सकिन्छ, अथवा which subject are amendable, which subject are non-amendable भन्ने लेखिया हुन्छ. त्यसमध्ये non-amendable according to our constitution, you can see I have just read out in Nepali as well. यी विषयहरु चाहिँ संविधान संशोधनको विषय हुँदैन. संविधानको हाम्रो आधारभूत फाउन्डेसन भनेकै सार्वभौम सत्ता जनतामा, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र, हाम्रो टेरिटोरियल क्षेत्राधिकारमा हामी इन्टिग्रिटी र हाम्रो सार्वभौम सत्ता हामीमा निहित रहने कुरोमा चाहिँ हामी संविधान संशोधन गर्छौं. यसको इम्प्याक्ट केलाई व्याख्या गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ इट्स अल्सो पार्ट अफ द जुडिसियरी, पार्ट अफ पोलिटिकल आइडियाज, पार्ट अफ योर ओपिनियन. है, कतिले त्यही कुरोलाई राष्ट्रको सार्वभौम हस्तक्षेप भन्ला, कतिले त्यो कुरो भएन भन्ला, बट leave them. This is their right to freedom. They have a right to express their opinion. Okay? They can exercise their right under the constitution. तर यी विषयहरुमा चाहिँ we never compromise. These are not subject to amendment. Okay? And then the process. Look at this. The federal parliament shall have a power, shall have a right to propose the bill to amend the constitution. Then I told you who can exercise and what is the process. That it means the federal parliament shall have the right to propose a bill to amend the constitution, to revise, to repeal, to reorganize the bill. Federal parliament लाई मात्र यो बिल प्रस्ताव गर्ने अधिकार छ. Okay? It means the executives, the judiciary shall have power to amend the constitution in the formal way. I'm telling you in the formal way. But when we talk about the formal way to amend the constitution, means the federal parliament shall have the power to present a bill
mean, federal parliament, when you look at our constitution, then both house, they have the equal power to present the bill. Both house, National Assembly and House of Representatives. They can exercise the process of amendment to our constitution. So then after, and the second, when the bill is registered for amendment, I mean, the bill relating with the constitution amendment has been registered in the House, then they should disseminate such information to public. This is a very unique feature. I'm telling you about the procedure. I mean, जब त्यस्तो संविधान संशोधनको बिल दुईटा हाउस मध्ये कुनैमा दर्ता हुन्छ त्यो भइसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ they should disseminate the informations within 30 days. Shall be published for information to general public within 30 days for its introduction in the concerned house. तपाईको त्यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ they should inform us by various means, either press media, on television, by other any means. They have to disseminate, they have to circulate these things for public concern, and the public should make their opinion. Either they are ready to accept, or they have a reservations, or they want to oppose these things. This is the right to freedom. You know about the freedom itself is the foundations of democracy. Freedom itself is the corrections to the government. Freedom itself is the reform of the executives. I mean, reform of parliaments. What they are going to decide, they should get some feedback from public. त्यो तपाईको त्यो 30 दिन भित्र उनीहरुले नोटिस गर्नुपर्छ अनि त्यो नोटिस गरिसकेपछि they can start their procedure. A bill to amend the change the border of provinces. अथवा हाम्रोमा अहिले 7 वटा प्रदेशहरु छन्, प्रदेशहरुको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नु पर्यो भने then they need to get consent from the state assembly, from the state parliament. Without state consent, federal parliament shall not have power to rearrange the border of provinces. अथवा तपाईं के भने नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि संघीय संसदले चाहिँ प्रदेशहरुको सीमाङ्कनको सन्दर्भमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव ल्यायो, संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशको पनि सहमति चाहिन्छ. I'm telling you about the process according to constitution. पहिलो कुरो चाहिँ हामी के कुरो संशोधन गर्न सक्दैनौं according to our constitution, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित रहेको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा कुनै पनि हामी एमेन्डमेन्ट गर्न सक्दैनौं यो कन्स्टिट्युसन. दोस्रो दुईटा हाउस, अब दोस्रो चाहिँ यो पावर कसले एक्सरसाइज गर्ने भयो भन्दाखेरि संघीय संसदले गर्ने भयो. संघीय संसदका दुईटै हाउसले अथवा राष्ट्रिय परिषद, राष्ट्रिय नेशनल एसेम्ब्ली अथवा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधि सभा जसले भए पनि यो बिल प्रस्ताव गर्न सक्छ अथवा संविधान संशोधनको बिल प्रस्ताव गर्न सक्छ. त्यो बिल प्रस्ताव गर्ने सन्दर्भमा उनीहरुले प्रस्ताव गरिसकेपछि रजिस्टर भइसकेपछि उनीहरुले चाहिँ नागरिकहरुलाई जानकारी दिनुपर्छ 30 दिन भित्र. Okay, we have proposed this amendment bill. What is your opinion? We want your suggestion, feedback, and your any comments on these issues. I'm telling you that this is the process. This is the written in the constitution. Okay? Then after they can proceed their next step. And another bill, another process. I mean, if the bill is there, they have registered. The objective of the bill is to rearrange, revise, or modify the state's territory. किनभने फेडरल पार्लियामेन्टको त आफ्नै टेरिटोरी छैन. We have already divided in 7 provinces, 7 states. तपाईको त्यो प्रदेशले तपाईको आफ्नो सीमाङ्कनको परिवर्तन तपाईको फेडरल स्टेटले गर्दै संसदले गर्दै छ भन्ने कुरो एटलिस्ट
two or more than two states. Definitely. किनभने एउटाको परिवर्तन हुँदा त अर्कोमा नि परिवर्तन हुन्छ, कहिलेकाहीँ तीनटामा पनि हुन सक्ला, किनभने दुईटाको प्रोभिन्सको त बोर्डर छँदैछ, कहिलेकाहीँ त दुईटा तीनटा चारवटा पनि छोको होला. When you look at the province number 2, then you can see their border is attached with the 3, with the 5, no, 3, 1 को होला, 5 सँग मलाई लाग्छ जोडिँदैन होला. अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ नि परिवर्तन सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नु पर्यो भने चाहिँ सम्बन्धित स्टेट एसेम्ब्लीको पनि कन्सेन्ट चाहिन्छ. त्यसबाट मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ. किन भन्दाखेरि when you can see in the schedule part of our constitution कुन प्रदेशको सीमाङ्कनमा के पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ it has been guaranteed in the constitution. Constitution has determined this is your territory, this is the territory belongs to province 1, province 3, province 7, province 5. This is the constitutionally confined areas. अब त्यो संशोधन गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशको पनि अनुमति चाहिन्छ, कन्सेन्ट चाहिन्छ. अनि तपाईको त्यो चाहिँ 3 महिनाभित्रको डेडलाइन दिएको छ. 3 महिनाभित्र आएन भने चाहिँ फेडरल पार्लियामेन्टले एकतर्फी निर्णय गर्न सक्ने भन्ने पनि व्यवस्था छ. र प्रदेशले चाहिँ स्टेटले चाहिँ त्यस्तो बिलको अपोजिसनमा चाहिँ भोट कास्ट गर्यो भने पनि त्यो बिल पास हुँदैन भन्ने कुरो छ. दिस इज द रिलेटिङ विथ द टेरिटोरियल रिएरेन्जमेन्टको प्रोभिजन्समा छ. यसरी यो 274 ले चाहिँ गरेको डिक्लेरेसन छ. अनि त्यो भन्दा बाहेक यो भने if the state assembly by its majority gives a notice of rejection of such a bill to the concerned house of the federal parliament within the period under clause in the bill shall be inoperative भनेको त्यस्तो बिल प्रदेशहरुले डिनाइ गर्यो, प्रदेशहरुले चाहिँ we are not agreed in this reform rearrange in our territories भन्यो भने चाहिँ त्यो बिलहरु कार्यान्वयन हुँदैन सीमाङ्कनको कुरोमा. Look at this, then how we are going to approve these things. त्यो प्रोसिड्युर त भयो. Okay, we follow that procedure. Then we receive their reply. I mean, suppose people, we convey that message through by various means. Then, according to our constitution, at least 2/3 majority of total number of the member of the house, both house of the federal parliament, they can amend the constitution. They can approve that our opinion. They can approve that suggestions. अथवा हामीले के भन्न सक्छौं भने हाम्रो संविधान संशोधनको प्रणाली मिक्स प्रक्रिया छ. We follow the mixed प्रक्रिया because some agenda we have the referendum. Also, we require referendum before we approve the amendment of constitution. So I'm talking with you to some little 3-5 minutes later in the 72-75. तर सिम्पली चाहिँ के भने 2/3 मेजोरिटी त्यतिखेर एभाइलेबल हुने मेम्बर्सको 2/3ले चाहिँ के गर्छ भने दुईटै हाउसको 2/3ले चाहिँ हाम्रो संविधान संशोधन गर्न सक्छ. तर त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्यो. अब कुन चाहिँ सक्छ भन्दाखेरि तपाईको referendum non-amendable, these are the never subject to amendable. Never subject to amendable. And second things, we have some agendas. These are subject to referendum and the other provisions. सीमाङ्कनको कुरो र नागरिकहरूले दिएको सुझावको आधारमा केही अरु आर्टिकल्सहरु जस्तो दुईटा क्लज चाहिँ you have to consider these things. There are 4 areas which are not subject to amendable. These are we call non-amendable provisions in our constitution. And second one is there are some matter of interest, important matters which we require to follow the referendum procedure. त्यो बाहेकको अरु कुरोहरुमा चाहिँ House of Parliament, federal parliaments, both House of Federal Parliament, both भन्ने बित्तिकै National House, National Assembly, National House र Representative House ले चाहिँ they can amend, they can approve 2/3 majorities. त्यो समयमा उपलब्ध भएको सदस्यहरुको 2/3ले संशोधन गर्न सक्छ. Simply we can say 2/3 majority of the total number of the members of the house, they can amend
our constitution means this is the very flexible amendment. अथवा दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्न सक्छ भने त्यसलाई सिद्धान्त त फ्लेक्सिबल एमेन्डमेन्ट प्रोसेस भनेर भन्छ. We can say in the principle and we can say in our context some articles are these are the amendable by simple majority by flexible way. Simple majority दुई तिहाईलाई तपाईं के हुन्छ भने flexible way to amend the constitution. अथवा कुनै पनि कन्ट्रीको दुई तिहाई सदस्यहरूले चाहिँ संविधान संशोधन गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल एमेन्डमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ. अब तपाईं के भने हाम्रो केही धाराहरूलाई चाहिँ दुई तिहाई अथवा फ्लेक्सिबल मोडलबाट एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ. त्यो एउटा भयो. A bill shall be presented to the president for assent. If the province disapprove the amendment bill for border change, then the bill shall be void. अथवा तपाईको त्यो हेर्ने मैले अघि भनिसकेँ माथि आउनु पर्ने तल आयो. बोर्डरको सन्दर्भमा प्रदेशहरूले असहमति जनायो भने त्यस्तो बिलहरू चाहिँ भोइड भएर जान्छ, त्यो पारित गर्न सक्दैन. अब रह्यो तपाईको के भने 2/3 majority is our bottom line to amend the constitution. That's the very minimum line in our context. Definitely there are referendum provisions as well. हाम्रो रिफरेन्डम यो पछाडि म रिफरेन्डमको बारेमा भन्छु. हाम्रोमा चाहिँ के भने निम्नतम 2/3 को आधारबाट चाहिँ हामी संविधान संशोधन गर्न सक्छौं. त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लेक्सिबल मेथड टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ. र कम्प्लिटली 2/3 मात्रै हैन, केही कुरोहरुमा चाहिँ वी नीड टु एप्रुभ फ्रम बोथ साइड्स. तपाईको प्रदेशहरुको सहमति बेगरको हामीले केही संविधानहरु संशोधन गर्न सक्छौं. अब त्यसलाई चाहिँ तपाईको मिक्स्ड system to some extent we can say mixed system. I mean, if we are going to rearrange the border of our provinces, then we need to get consent from the concerned states, concerned province. Then after we can proceed, then after we can approve the amendment process. त्यसलाई चाहिँ मिक्स्ड पनि भन्न सक्छौं. अब त्यो प्रदेशको पनि 2/3 बहुमतले पारित गरेर आयो भने मात्रै त्यो कुरो छ. जस्तै तपाईको यहाँनिर लेट्स गिभ मी रिड आउट. तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहे उपधारा 5 बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक सूचीकृत भएन. उपधारा 5 बमोजिम अवधिमा बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृति गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ. आई मिन प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा 5 बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृति भई आएको विधेयक संघीय संसदको सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमत अथवा प्रदेश सभाको सहमत लिनुपर्ने कुरो चाहिँ देन वी क्यान से दिस इज द मिक्स मोडल. प्रदेश सभाको लिनु नपर्ने कुरोहरुमा चाहिँ 2/3 मेजोरिटी the lawmakers they can amend our constitution, but they need to separate the referendum subject also. बाहेक अब तपाईको यी कुरोहरु चाहिँ यसलाई चाहिँ मिक्स्ड मोडल पनि भन्छ. We can say we have the 2/3 majority one process and mixed system is another process. Why I am telling you mixed process means the federal parliament shall not have power to amend the constitution by themselves because they need to get a consent from the national, I mean provincial parliament as well. Without parliament, I mean provincial parliament, they shall not have right to amend our constitution in particular subjects. I suppose there is a territory integrity and other issues are there. These are the directly related with the directly related with the provincial parliament, provincial areas. त्यसलाई हामी मिक्स मोडल भन्छौं. र अर्को मोडल चाहिँ तपाईको रिफरेन्डम भन्छौं. अब रिफरेन्डममा चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौं. ओके, मैले के भने तपाईलाई 274 को प्रोभिजन समराइज गर्दाखेरि 2/3 बाट पनि हामीले संविधान संशोधन गर्ने प्रोभिजन छ. मिक्स मोडलबाट गर्ने पनि छ. मिक्स व्हाई आई एम टेलिङ मिक्स मीन्स द फेडरल पार्लियामेन्ट्स they shall not have power to amend the constitution without getting consent approval from the provincial government as well, provincial lawmakers as well. So there are two provisions, and third one is, look at this,
275 referendum. So matter of national importance. राष्ट्रको महत्त्वको विषय, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय. But what is the matter of national interest? This is the still in the box. We don't know what are the matter of national importance. I mean, I don't know. Maybe Hindu Rashtra, maybe unitary system, maybe Rajtantra, whatever. What is the matter of national interest? Means this power goes to the parliament. Then our parliament can determine this is the matter of national interest. We need to incorporate in our constitution. We need to amend our constitution. We need to recognize these provisions which are directly related matter of national importance. Then 2/3 majority of the total number of the member of federal parliaments, they can decide that these subjects are national interest, importance of national interest. These are matter of national interest. Therefore, we need to incorporate, we need to repeal, we need to amend, we need to whip out these provisions from this constitution. Therefore, we should go for referendum. अथवा मैले के भने कस्तो कस्तो विषयहरूमा चाहिँ जनमत संग्रहमा जाने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय अथवा तपाईँ के भन्छ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय. राष्ट्रिय महत्त्वको विषय चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ संसदहरूले तय गर्नुपर्छ. तपाईँ फेडरल सङ्घीय संसदको संसदमा चाहिँ 2/3 बहुमतले यो कुरोहरू हाम्रो राष्ट्रिय विषय राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो, यसलाई चाहिँ संविधानमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ, यो संविधानमा चाहिँ गर्नुपर्छ, यो हामीले जनमत सङ्ग्रहबाट अनुगमन गरेर संविधानमा राख्नुपर्छ अथवा संविधानको यो कुरो हटाउनुपर्छ भन्ने भयो भने देन द फेडरल पार्लियामेन्ट्स दे क्यान डिसाइड दिस इज द matter of national importance. So we need to carry the referendum भन्ने कुरो हुन्छ. ओके है सर, जेमा पनि प्रोसेस त्यही हो सर. केमा चाहिँ भाइ अब सर्टेन बिल्सहरू क्या सर पास हुनको लागि अब अस्ति भर्खर मैले सुने अनुसार प्रदेश नम्बर 3 मा गाँजाको उद्योगीकरणको लागि भनेर दस्तावेज जारी भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो सर हैन. अब भनेपछि त्यो एक्सेप्ट हुनको लागि अहिले मैले बुझे अनुसार अब 2/3 एक्सेप्ट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा बिल जस्तोमा कन्भर्टेड हुन्छ सर के हो? होइन, first things, power of federal parliament, power of province parliament, it has been determined in the constitution. Okay, त्यो तपाईको पछि हामी छलफल गर्छौं अथवा अब I don't share who is going to teach you in the second semester about the reserve power, residential power, enumerated power. The power division is one of the basic foundations to determine the federal state. When you talk about the federal states, then the autonomous to provincial power. अथवा तपाईको के भन्दैदेखि भाइले भने जस्तै 3 नम्बर प्रदेशमा 1 नम्बर प्रदेशमा हरेक प्रदेशहरुमा चाहिँ we have a lawmakers. They can exercise their lawmaking power within their territories. जस्तो तपाईको 1 नम्बर प्रदेशले विश्वविद्यालय बनाउन सक्छ, 1 नम्बर 3 नम्बर प्रदेशले तपाईको हस्पिटललाई वीर हस्पिटल जस्तै खोल्न सक्छ, 7 नम्बर प्रदेशले तपाईको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै खोल्न सक्छ. They have a certain rights, but it must be guaranteed in the constitution. अथवा तपाईले के भने what are the return power, what are the residuary power, what are the enumerated power भन्ने कुरोहरु चाहिँ त्यो कुरोहरु चाहिँ when you want to interest more regarding these issues, then you should look at the schedule 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, even our local authorities, they have a power to make a law. Make a law. अथवा स्थानीय निकायहरुलाई पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरुलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार छ. Therefore we can say we are under the federal system. अब भाइले भने जस्तो 3 नम्बरले बनाएको बिलहरु चाहिँ
एब्सोल्युटली उनीहरूको पावर हो कि फेडरलसँग बसेर गर्नुपर्ने हो कि वा अर्को प्रदेशसँग मिलेर गर्नुपर्ने हो, देन वी निड टु बी नो फ्रम आवर कन्स्टिट्युसन। त्यो उनीहरूको कुन एरियामा चाहिँ कानुन बनाउन सक्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर छ। अब त्यहाँनिर पनि एब्सोल्युट पावर एन्ड कन्करेन्ट पावर छ। कन्करेन्ट भनेको चाहिँ मिलेर बनाउने कन्करेन्ट पावर। त्यो चाहिँ के संविधानको त मैले भने नि 5, 6, 7, 8, 9 को अनुसूचीमा हेर्नु हो भने कुन अधिकार क्षेत्रबाट प्रदेशले अधिकार कानुन बनाउन सक्छ, कुन अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश मिलेर प्रदेश र सङ्घ मिलेर कानुन बनाउन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ यु क्यान सी अनुसूची 7, 6, 5 है। ती कुरोहरू पछि अब भाइले भने जस्तो, प्रसाद भाइले भने जस्तो 3 नम्बरले बनाएको कुरो उनीहरूको संविधानले दिएको अधिकारभित्र बनाएको रहेछ भने दे शैल हैव अ पावर टु मेक अ लज। अनि भाइले भने जस्तो बिल पास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको उनीहरूको एब्सोल्युट पावरभित्रको कुरोहरूमा उनीहरूले they don't need to get consent from the federal parliament, they don't need to get from the another provinces. They can make a laws within their, they can enforce that laws within their territories. ओके, त्यो कुरो चाहिँ संविधानले दिएको हुन्छ र छ पनि। हामी फेडरलको बारेमा गर्छौँ। बिल पास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ डेफिनेटली देयर आर भेरी क्लियर प्रोभिजन्स। कन्करेन्ट पावर बाहेक अरू सबै अधिकार क्षेत्रभित्र चाहिँ आफ्नो प्रदेशले अर्को प्रदेशको अनुमति लिनु पर्दैन, अथवा इभन फेडरलको पनि पर्दैन। कन्करेन्ट भनेको चाहिँ के भने कन्करेन्ट नेपालीमा के भन्छ तपाईले यहाँ म एउटा पढेर सुनाइदिन्छु नानीहरुलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो यो तपाईको सेकेन्ड पालीको यो नेपालीमा चाहिँ यसलाई जस्तो तपाईँ अनुसूची जस्तो अनुसूची 7 लाई हेर्नु भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची भन्ने छ अनुसूची 7 मा। वी क्यान से इन इंग्लिश द शेड्युल 7 द कन्करेन्ट पावर अफ फेडरल एन्ड प्रोभिन्स भनेर भन्छौँ। उनीहरूले संयुक्त रूपमा यी कानुनहरू चाहिँ जस्तो तपाईको यो 27 28 वटा कतिवटा छ तपाईको 25 वटा क्षेत्रहरूमा चाहिँ दे क्यान सिट टुगेदर एन्ड मेक अ ल। तर तपाईको एउटा प्रदेश र एउटा फेडरलले बनाएको कानुन अर्को प्रदेशले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। 7 नम्बर प्रदेशले बनाएको कानुन 1 नम्बरले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो एउटा डिभिजन्स अफ पावर चाहिँ त्यो अलिक संघीय शासन प्रणालीको एउटा विशेषताभित्र पर्छ। अलिकति त्यो तपाईलाई अलिकति टाइम लाग्छ। तर के भने प्रशान्त भाइले भने जस्तो बिल पासको सन्दर्भमा चाहिँ दिस इज द एब्सोल्युट पावर अफ द ल मेकर्स पार्लियामेन्ट। त्यहाँनिर जेनरल बिल एन्ड गभर्नमेन्ट बिल भन्ने हुन्छ। सम आर द गभर्नमेन्ट बिल्स भनेको चाहिँ सरकारले मात्र ल्याउन पाउने बिल्सहरू हुन्छ। केही बिल्सहरू चाहिँ जुनै पनि हाउसले ल्याउन सक्छ। सपोज वी हेभ अ 2 हाउस एट द प्रेजेन्ट मोमेन्ट इन आवर फेडरल स्ट्रक्चर वी हेभ अ 2 हाउस नेशनल एसेम्ब्लिज एन्ड द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स। Except government bills, any house they can propose a bill for discussion. तर सरकारी बिलहरु के पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कानुनमै संविधानमै छ। जस्तो हात हतियारको कुरो, सैनिकको कुरो, खर्चको कुरो, पोलिसियन प्रोग्रामको कुरो, तपाईको केही निश्चित बिल्सहरु चाहिँ सरकारले मात्र ल्याउन पाउँछ। सरकार बिल भनेको चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर ल्याउन सक्छ र रेस्ट अफ अदर बिल्स द ल मेकर्स दे क्यान प्रेजेन्ट either in the House of National Assembly or House of Representatives। त्यो दुईटैमा सक्छ। त्यो बिलको बारेमा छुट्टै एउटा तपाईको अलिक पछि बुझ्नुहुन्छ। तर एप्रुभलको मोडलमा चाहिँ कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट प्रोसिड्युर र अदर बिलको एप्रुभल प्रोसिड्युरमा चाहिँ फरक छ। मैले तपाईलाई के भने रिफरेन्डममा जानुभन्दा पहिला बिल पासको सन्दर्भमा बिलको प्रोसेस उस्तै हुन्छ। तर every constitution they can give you about the process, procedure and approval method. Okay? त्यो एमेन्डमेन्टको कुरोमा तर बिलको प्रोसेसमा पनि त्यही हुन्छ। तर कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट जस्तो रिजिड हुँदैन। हरेक बिलहरु चाहिँ सिम्पल मेजोरिटीबाट पास हुन्छ। तर हाम्रो संविधानमा चाहिँ तपाई के भने संशोधन गर्न नसकिने बाहेक प्रदेशहरुको अनुमति चाहिने बाहेक संविधानको संशोधनमा एटलिस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ।
274 पढ्नु भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ 2/3 चाहिँ मिनिममबाट आउँछ। अब रह्यो प्रदेशको पनि अनुमति लिनुपर्ने, लिएर मात्रै संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ मिक्स्ड मोडल भयो। Federal Parliament shall not have power to amend alonely, I mean without the consent of state legislature, state parliament consent. That's a mixed model. अब तपाईको तेस्रो मोडल भनेको चाहिँ according to constitution, if there is a national interest, if there is a matter of national importance, then you should carry on the referendum. The referendum means then you shall have right to approve or disapprove that matter is national interest or not. त्यो चाहिँ 275 मा भयो। 275 को त्यो तपाईको कमल थापाले पटक पटक उठाइराखेको कुरो पनि त्यही हो। We want Hindu state, we want kingdom, okay? Then we ask the state, we aware the citizens, this is the matter of public interest, this is the matter of national interest. We are demanding to conduct referendum. अब तर के भने के विषयहरु चाहिँ तपाईको यो 75 लाई 275 लाई राष्ट्रिय महत्वको विषय हो भन्ने कुरो चाहिँ पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्छ। पार्लियामेन्टको पनि जेनरल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटीले look at this. Before we are conducting referendum, we need to identify these subjects are matter of national interest, matter of national importance. अब त्यो चाहिँ के भने 275 लाई हेर्नु भने तपाईले you can see there is a provisions. त्यो चाहिँ संसदको 2/3 भयो। दुईटै हाउसको, एउटा हाउसले मात्रै हैन, दुईटै हाउसको तपाई के हुन्छ राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्नु आवश्यक छ भने संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रह निर्णय लिनु गर्न सकिन्छ। Referendum is also part of amendment of constitution. Maybe some countries' constitution they accept the referendum, but look at in India, the constitution says they don't follow the process of amendment through the referendum. Indian constitution को धारा 368 होला मलाई लाग्छ। प्रश्नसँग उनीहरुले के भनेको छ नि कुनै पनि विषयमा चाहिँ हामी जनमत संग्रहबाट संविधान संशोधन गर्छौं। When you look at 368 जस्तो लाग्छ। उनीहरुकोमा दुईटा छ रिजिड र उसमा तपाईको 368 नै जस्तो लाग्छ मलाई। सर जुन अघि केस चाहिँ हाम्रो प्रशान्तजीले भन्नुभयो त्यो केसमा के जनमत संग्रह लागू हुन्छ त? कसरी फेरि एकचोटी भन्नु त मुकेश भाइ? अघि हाम्रो प्रशान्त साथीले चाहिँ जुन क्वेशन सोध्नु भयो थियो हजुरलाई त्यो क्वेशनमा के जनमत संग्रह लागू हुन्छ त? हैन प्रदेशले गरेकोमा त लागू हुँदैन भाइ। जस्तो के प्रशान्त भाइ अलिकति रिपिट गर त क्वेशन। व्हाट डिड यु से? व्हाट इज योर क्वेशन? व्हाट वाज योर क्वेशन? जस्तो मुकेश भाइलाई म के भन्छु त इन्टायर स्टुडेन्ट्सलाई आइ एम टेलिङ यु पहिलो कुरो त के हो भने पार्लियामेन्टले के रिकग्नाइज गर्नु पर्यो भने दिज आर द म्याटर अफ नेशनल इन्ट्रेस्ट, दिज आर द म्याटर अफ नेशनल इम्पोर्टेन्स। पहिलो कुरो त के भने पार्लियामेन्टले उनीहरुले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। ओके, त्यसको तात्पर्य के भने हामी सब्स्टेन्टिभ चेन्ज गर्दै छौं। सेक्युलर स्टेटको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष गर्दै छौं, राष्ट्रपतिको ठाउँमा हामी प्रदेश राजा राख्दै छौं। सपोज भोलि हुनु नसक्ने भन्ने हैन, अकॉर्डिङ टु कन्स्टिट्युसन देयर इज अ डोर, देयर इज अ वे टु डिस्कस दिस म्याटर। तर पब्लिकमा जानुभन्दा पहिला, पिपुलमा जानुभन्दा पहिला त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2/3 मेजोरिटी अफ आवर फेडरल पार्लियामेन्ट दे हैव टु रेटिफाई दिस थिङ, दे हैव टु इन्डोर्स दिस थिङ, देन आफ्टर वी क्यान फलो द referendum. Then after we can amend, if we can get majority through referendum, then we are going to amend the constitution. Amend the constitution means we are going to change
Hindu state instead of secular state. We are going to recognize the kingdom instead of the president. The Kamal Thapale पटक पटक उठाएको जनमत संग्रहमा जानुपर्छ जानुपर्छ जानुपर्छ. There is a place, there is a hope, there is a way. अब त्यसरी पनि संशोधन हुन्छ. मैले तपाईहरुलाई अहिले बुझाउन खोजेको I am not telling we should go there, we have to follow that procedure भन्ने हैन कि मेरो आशय के हो भने look at it, these are the option to amend the constitution. मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, इन्डियाले कुनै पनि विषयलाई हामी जनमत संग्रहमा लगाउन भन्ने संविधानमै प्रश्न लेखेको छ. We are not going to conduct referendum in any subjects. It means whatever we have written in our constitution, that's final. That is final. But when you look at the American constitution, then you can see they can follow the referendum as well. Whatever the parliament, I mean states and state congress approve the provisions, they might not satisfy. They can ask to people. They can conduct referendum. Then after they amend the constitution. रिफरेन्डमबाट संविधान संशोधन गर्ने जुन व्यवस्था हुन्छ त्यसलाई चाहिँ we can say this is the very rigid process. Rigid process. You know about the two-third is a very flexible. And if you are rely on to another institution as well, then this is the mixed system. And when you are going to follow for approval process through referendum, then we can say this is the one of the very rigid procedure to amend the constitution. अब हाम्रोमा चाहिँ तीनटै छ, two-third majority पनि छ, mixed पनि छ, referendum पनि छ. When you look at in our constitution provision, then you know about the article 274 and 275. राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरुमा संसदले पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. संसदले they have to indicate, they have to shortlist, they have to identify, they have to recognize. उनीहरुले two-thirdले recognize गर्ने बित्तिकै संविधान संशोधन हुँदैन त्यो विषयहरुमा. They need to get approval from the people, from the sovereign people. Then we call that the referendum. In Nepali, we call जनमत संग्रह गर्नु पर्यो. दुई तिहाईले त उनीहरुले एप्रुभ गर्यो. We are going to introduce these things. We are going to replace these things. We are going to incorporate these things. They have already recognized by two-thirds, दुई तिहाईले, that this is not final to amend the constitution. They have to ask the sovereign people, they have to go to the public, they have to go to the ordinary people and ask them to cast their opinion, express their opinion through vote. जनमत संग्रहमा दुई तिहाई भयो भने अब मेजोरिटी आयो भने अब त्यो होला. जस्तो तपाईकोमा अब हाम्रो इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 36 सालमा at that time either you are going to, at that time there were a kind of confrontation between a group of, they demanded political freedom and a group of one demanded we are under the panchayat system. Political freedom गर्ने कि नगर्ने अथवा बहुदलीय शासन प्रणाली हुने कि एकदलीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा चाहिँ first time in our history we conducted referendum in 2036. At that time तपाईको एकात्मक राजनीतिक एउटै राजनीतिक दल मात्रै हुनुपर्छ भन्नेको बहुमत आयो. अथवा those who believe in the political freedoms, political parties freedoms, they defeated. उनीहरु चाहिँ हारे 36 सालमा तपाईको. त्यसरी नै जनमत संग्रह गरेर इम्पोर्टेन्स विषयहरुमा. तर तपाईको पहिलो कुरो चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टले एमेन्डमेन्ट एप्रुभ गर्नु पर्यो, रेटिफाई गर्नु पर्यो. तपाईको 274 ला हेर्नु हो भने दुई तिहाईले पास अथवा तपाईको दुई तिहाईले पास गर्यो भने त त्यस्तो त्यो कुरोहरु त सिधै संविधानमा आउँछ, सिधै संविधान संशोधन हुन्छ. त्यो त जेनरल अनि सिम्पली फ्लेक्सिबल भयो. तर अब त्यो म्याटर त्यो चाहिँ के भने पब्लिक इन्ट्रेस्ट अथवा त्यो चाहिँ म्याटर अफ नेशनल इन्ट्रेस्ट, म्याटर अफ नेशनल इम्पोर्टेन्स छ भने चाहिँ त्यस्तो विषयहरु चाहिँ रेफरेन्डममा लानुपर्छ. त्यो चाहिँ 275 ले. But these are our process. We have applied mixed, flexible and rigid procedure of our constitution. तीनैवटा प्रकारको हाम्रोमा विधिहरु छन्. मैले भने in India their constitution says they are not going to subject any issues for referendum.
उनीहरूको संविधानमा तपाईले हेर्नुभयो हुन्छ मैले भनिसकेको छु यो तपाईको या 268 मै हो no we are not going to referendum in any subject उनीहरुकोमा त्यो छ हाम्रोमा चाहिँ रिफरेन्डमको व्यवस्था छ अब मैले तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि let's see about this is the American model why American constitution is more rigid I'll just give you very simple examples in Indian perspective in India you can see in article 368 there are two provisions one is 2/3 majorities lawmakers they can amend the constitution and another is 3/4 majority 3/4 majority the दुई प्रकारको छ तर look at in USA you can see त्यो amendment को प्रस्ताव ल्याउँदैमा चाहिँ 2/3 majority of House of Congress must approve it प्रस्ताव ल्याउँदैमा अमेरिकाको कन्स्टिट्युसनको रिजिड हुनुको कारण पहिलो कुरो नै हामी यो विषयमा बिल प्रस्ताव गर्दैछौँ भन्ने कुरो नै 2/3 मेजोरिटीको कांग्रेसले ल्याउनुपर्छ अथवा 50 वटा स्टेट मध्ये 2/3 भनेको तपाईको जन्नै कति पुग्छ त्यतिवटा स्टेटले चाहिँ दे प्रपोज द बिल when you look at in our country any members both of houses shall have a right to propose a bill either he or she is a member of the National Assembly or the House of Representatives. Any member shall have a right to propose a bill to amend the Constitution. But look at in USA, the bill must be approved by 2/3 states Congress. The प्रस्ताव गर्दैखेरि अब प्रस्ताव गरिसकेपछि अनि तपाईको त्यो के हुन्छ भने 3/4 स्टेटले चाहिँ रेटिफाई गर्नुपर्छ 3/4 भनेको चाहिँ झन्डै अब यो तपाईको 4 जना मध्ये 3 जनाले 75% हैन 100 मा तपाईको 100 मा 75 जनाले त्यो रेटिफाई गरिसकेपछि मात्र देन वी क्यान से दे अमेन्ड द कन्स्टिट्युसन Congress decide whether the ratification will be state legislature or popularly elected convention in several states. अब त्यो तपाईको कहिले काहीँ के हुन्छ त्यो 100 जनामा 75 जनाले तपाईको 50 वटा स्टेट मध्ये 40 वटा स्टेटले एप्रुभ गरिसकेपछि पनि 42 वटा स्टेटले एप्रुभ गरिसकेपछि पनि कहिले काहीँ के भने कांग्रेसले के गर्न सक्छ भने अथवा they can ask the public they can ask the ordinary people we did these things we have done these things either you are going to approve or disapprove our decisions we are going to offer your opinion then they can offer the referendum तपाईको 10th बिलमा भनेको छ त्यो 10 वटा एकैचोटी यिनरले एकचोटी अमेन्डमेन्ट गर्दा चाहिँ रिफरेन्डमै गरेको छ द बिल अफ राइट्स भन्छ उनीहरुले द 10th अमेन्डमेन्ट भनेर त्यो 10 त्यो 5-6 वटा इस्युहरुलाई चाहिँ एकैचोटी गर्दाखेरि उनीहरु गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि दे थिंक्स उनीहरुको त एकचोटी प्रोसेसमै आउनु गाह्रो छ एन्ड यूएस 2/3 states Congress should be approved the agenda, the bill. Then after they start to campaign to ratify at least before impose that amendment, 3/4 of the states. Then after state Congress shall have also another reservation right. Either they can decide by themselves or they can ask to public. त्यो एकचोटी यिनरको रिफरेन्डम भएको छ भन्ने छ लेखेको कुरोमा त्यो मलाई लाग्छ 1870 80 तिर कति हो त्यो गरेर उनीहरुले चाहिँ पहिला त उनीहरुको प्रस्तावै आउनु गाह्रो छ प्रस्ताव आइसकेपछि रेटिफिकेसन गर्नु त्यस्तै गाह्रो छ अब तर हाम्रोमा चाहिँ प्रस्ताव के भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको जुनै सदस्यले पनि बिल पास ल्याउन सक्छ बिल त्यो छलफल भइसकेपछि दुई तिहाईले पास गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल हो अनि तपाईको के भने प्रदेशहरुको अनुमति लिनुपर्ने प्रदेशहरुको पनि कन्सेन्ट लिनुपर्ने एप्रुभल लिनुपर्ने कुरो चाहिँ मिक्स भयो त्यो किनभने व्हाई आई एम टेलिङ यु दिस द मिक्स मीन्स फेडरल पार्लियामेन्ट alone they don't have right to amend the constitution without the consent without the approval of the provincial parliament त्यो मिक्स भयो अनि केही विषयहरु चाहिँ look at this referendum
त्यो रिफरेन्डमको पहिला एजेन्डा चाहिँ आई मिन्स this what are the agendas means the lawmakers they have to identify with approval 2/3 majority उनीहरूले आइडेन्टिफाई चारजनाले आइडेन्टिफाई भएर पनि भएन these agenda must be approved by 2/3 majority of the parliament members 2/3 ले आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि त तपाईको when you look at the article 274 then they shall have a right to amend the constitution. But which subject are matter of national interest? First, they have to identify by 2/3 majority of the parliamentarian. Then after, they can go for referendum. राष्ट्रिय महत्त्वको विषय अहिले मैले भने नि भोलि तपाईको एकात्मक शासन व्यवस्था ल्याउने कि नल्याउने अथवा गणतन्त्र राख्ने कि नराख्ने हिन्दू राज्य बनाउने कि नबनाउने अनि तपाईको यो संघात्मक राख्ने कि नराख्ने यस्ता कुरोहरुमा जनमत संग्रह हुन सक्ने ठाउँहरु हाम्रो संविधानमा छ भोलि संसदले यी कुरोहरु राख्यो भने then the parliament they have a right to identify these are the matter of national interest these are the national महत्त्वको विषयहरु we are going to approve these things and we want to hear opinion we want to hear recommendation we want to hear vote भन्ने कुरोहरु गर्न सक्छ नेपालमा मैले भने 1936 सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा बस्ने कि एकात्मक व्यवस्थामा बस्ने भनेर एकचोटी रेफरेन्डम भएको थियो बहुदलीय व्यवस्थामा बस्ने भन्ने समूहको मत थोरै भयो त्यो थोरै भइसकेपछि फेरि पनि तपाईको एकात्मक शासन प्रणाली नै रह्यो पोलिटिकल फ्रीडम्सहरु दिएन 36 साल पछाडी 44 सालसम्म 8 वर्षसम्म पछाडी आन्दोलन भयो अनि 45 9 वर्ष अनि 45 सालमा चाहिँ तपाईको then we introduce multi party system त्यसरी भएको छ we talk these are the amendment process अब केही छ यसमा sir यो amendment process लाई एकचोटी फेरि हुन्छ नि टोटली समराइज गर्दिछु न त अलि टाउकोलाई र्याप गर्न गाह्रो भयो त्यो अब यो amendment process to अब यो itself is a very complicated matter even if you are going to hear the first time then definitely you might be confused तर हामीले अब तपाईलाई म 4 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेटमा सोध्छु संविधानको वर्गीकरण संशोधनको प्रक्रियाले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ we discussed the type of constitution कुनै संविधानहरु चाहिँ फ्लेक्सिबल वेबाट एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ कुनै संविधानहरु चाहिँ रिजिड प्रोसेस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो when we talk about the amendment then it's determine the type of your constitution भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सिद्धान्तबाट आउँछ अब आउँदाखेरि संविधान संशोधन किन गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लिभिङ डकुमेन्ट बनाउनु यसलाई अर्गानिक बनाउनु यसलाई चाहिँ तपाईको फ्रुटफुल बनाउनु संविधानको उद्देश्य परिपालन गर्नु किनभने हिजोको बनाएको जेनेरेसनले बनाएको उद्देश्यहरु आज मिल्दैन त्यसलाई एडप्ट गर्नु त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नु त्यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोणबाट संविधान संशोधन गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त हो संविधान संशोधन गर्दाखेरि त्यसका दुईटा पक्षहरु हुन्छन् एउटा औपचारिक पक्ष एउटा अनौपचारिक त्यसलाई फर्मल एन्ड इन्फर्मल वेबाट भनिन्छ संविधानको फर्मल वे भनेको चाहिँ संविधानले आफै नै उले के डिक्लेयर गरेको हुन्छ भने when you are going to amend me then you can follow this procedure this process this approval method भनेर लेखेको हुन्छ उले त्यो कुरो एउटा फर्मल वे भयो त्यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ त्यो चाहिँ मोर अथेन्टिक मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ अब इन्फर्मल प्रोसेसबाट पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ती इन्फर्मल प्रोसेसहरु चाहिँ न्यायिक व्याख्याबाट हाम्रो प्र्याक्टिसेसबाट हाम्रो युजेजहरुबाट अथवा हामीले चाहिँ एमेन्डमेन्टलाई चाहिँ सिम्पली संविधानमा भएको कुराहरुलाई पालना नगरेर डिसओबे गरे जस्तो अथवा नयाँ प्रिन्सिपल स्थापना गरे जस्तो गरेर इन्फर्मल वेबाट गरिन्छ तर त्यो चाहिँ रिटर्न रूपमा चाहिँ आउँदैन जसरी लिखित रूपमा फर्मल वेबाट संविधान संशोधन गर्दा लेखिन्छ by second amendment by third amendment when you look at this constitution then you can see we amended this constitution probably second times हामीले गरिसक्यौं तर इन्फर्मल चाहिँ के ने अदालतले व्याख्या गर्दा मैले एक्जाम्पल दिएँ अब धारा 76 को व्याख्या गर्दाखेरि कसरी अदालतले स्थापित गर्छ
जुडिसियल इन्टरभ्युबाट त्यो पनि एउटा धारा 76 को एमेन्डमेन्ट प्रोसेस हो। एमेन्डमेन्ट भनेको खारेज गर्ने, हटाउने, त्यसलाई इलिमिनेट इरेज गर्ने भन्ने होइन, थप्ने कुरो पनि एमेन्डमेन्ट हो, रिएरेन्ज गर्ने कुरोहरू पनि एमेन्डमेन्ट हो, त्यसलाई इलाबोरेट गर्ने कुरोहरू पनि एमेन्डमेन्ट हो। तर ती कुरोहरू चाहिँ संविधानमै लेखिएको हुँदैन, बाई प्र्याक्टिस त्यो हामीले चाहिँ बाई आवर डेली प्र्याक्टिसेस गर्छौँ। अर्को चाहिँ कन्भेन्सन युजेस र प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ। कन्भेन्सन चाहिँ के भने हामी सभा सम्मेलन गरेर हामी यो कुरो मान्दैनौँ, यसले डिस्क्रिमिनेट गर्यो, यो हाम्रो हितमा छैन। अब केही मधेसी एक्जाम्पल दिएँ, केही जनजाति एक्जाम्पल दिएँ, केही माओइस्ट पार्टिज दोज हु आर अन्डरग्राउन्ड उनीहरूको कुरोहरू मैले राखेँ। त्यस्तै युजेसहरूमा तपाईँको बाई प्र्याक्टिस आवर कन्ट्री इज सेक्युलर डिस्पाइट दिस डिक्लेरेसन्स। Look at this. The Hindu pilgrims, they receive more privileges from than other minority religious groups. तपाईँको युजेसमा we talk about the equality. We are not going to accept any kind of discrimination on the basis of gender. But when you look at the practices, the gender discriminations are still prevalent in our society. यो युजेस संविधानले नागरिक त आमाको नाममा अथवा बाउकै नाम चाहिन्छ, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ संविधानमा छ। तर इन प्र्याक्टिस when you are going to approach to ask to acquire the citizenship by single mother or without the recognition of father, then the administration of the state still they are reluctant to give you to offer you to provide you with the citizenship. That is the uses, kind of uses. अर्को मैले प्र्याक्टिसेस भने हो, प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ तपाईँको भने अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गरेको छ। तपाईँको प्र्याक्टिसेसमा तपाईँको त्यो पावर चाहिँ बियोन्ड द प्रोभिजन्स, बियोन्ड द नर्म्स एन्ड भ्यालुज गएर गरेको छ। दिस आर द प्र्याक्टिसेस, दे आर गोइङ टु भायोलेट द नर्म्स एन्ड भ्यालुज अफ कन्स्टिट्युसन। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसेसबाट पनि कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट हुन्छ। अनि संविधानले चाहिँ आफैले के एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छौँ, केले गर्न सक्दैन भन्ने कुरो संविधानले आफै लेखेको हुन्छ। भन्नु के भने अरू ऐन नियमहरूको संशोधनको प्रक्रियामा यस्तो डिटेल हुँदैन, तर संविधानको संशोधनको प्रक्रियाहरूमा चाहिँ यसरी डिटेल हुन्छ। यो डिटेल हुँदाखेरि तिमीले के संशोधन गर्न सक्छौ, के सक्दैन भन्ने कुरो पनि संविधानले आफैले बोलेको हुन्छ, आफैले डिक्लेयर गरेको हुन्छ। अब त्यो कुरो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले यी सिद्धान्तहरूको हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा आएर हेर्दाखेरि 274 को कले के कुरो संशोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरोहरू लेखेको छ। सार्वभौमता, अखण्डता, अनि तपाईँको हाम्रो भौगोलिकता, यी कुरोहरू चाहिँ स्वाधीनतामा संशोधन गर्न सकिँदैन। अब तर के चाहिँ स्वाधीनता, के चाहिँ अखण्डता हो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा छलफलको विषय होला, एउटा डिस्कसनको विषय होला, एउटा मन्थनको विषय होला। तर एटलिस्ट त्यो एजेन्डामा चाहिँ वी नेभर एक्सपेक्ट टु एमेन्ड द्याट ग्राउन्ड्स, त्यो सक्दैनौँ। अब हामी संविधान संशोधन गर्नु, अब जेनेरली हाम्रो फेडरल पार्लियामेन्टले त्यो बिलहरू ल्याउन सक्छ। फेडरल पार्लियामेन्ट त्यो बिलहरू ल्याइसकेपछि त्यस्तो विषयहरूमा 2/3 संसदहरू, दुईटै हाउसको 2/3 संसदले अनुमोदन गरे भने त्यो बिलबाट चाहिँ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी साधारण बहुमत अथवा फ्लेक्सिबल मेथड भन्छौँ। त्यो एमेन्डमेन्ट हुन्छ। अब त्योदेखि बाहेक तपाईँको संविधान संशोधन गर्दाखेरि प्रदेशहरूको अनुमति लिनुपर्ने रहेछ, प्रदेशहरूको एप्रुभल चाहिने रहेछ भने ती मोडलहरू चाहिँ मिक्स्ड मोडल भन्छौँ। किनभने फेडरल पार्लियामेन्टले आफै एक्लै सक्दैन, प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, प्रदेशहरूको राइट कटल, प्रदेशहरूको अरू प्रोभिजन्सहरूमा उनीहरूको सहमति, उनीहरूको कन्सेन्टले मात्रै एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ मिक्स मोडल भनिन्छ, बिकज मोर देन वान इन्स्टिट्युसन दे क्यान इन्भल्भ टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन। त्यस्तो गर्नु सक्दैन, प्रदेशहरूले त्यो सहमति दिएन भने त्यस्तो एमेन्डमेन्ट बिलहरू चाहिँ दिस इज द न्युली फाइड, वी आर नो मोर एक्सेप्टेड दिस टाइप अफ बिल्स, त्यो हुन्छ। र तेस्रो अर्को चाहिँ प्रोभिजन छ हाम्रोमा 275लाई हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, त्यस्तो राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको जनमत सङ्ग्रहबाट पनि संविधान संशोधन गर्न सकिँदो रहेछ। अब राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू होला, कमल थापाको होला, चित्रबहादुर केसीको होला, प्रचण्डको होला, माधव नेपालको होला, तपाईँको जनजातिको होला, मधेसको होला। तर राष्ट्रिय महत्त्वको विषय के हो भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा पहिला 2/3 संसदहरूले चाहिँ
अनुमोदन गर्नु पर्यो यो एजेन्डाहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्र महत्त्वको विषय हो भन्ने कुरो चाहिँ 2/3 बहुमतले त्यो पनि फेडरल पार्लियामेन्टले त्यो तपाईको प्रदेश पार्लियामेन्टहरूले उनीहरूले गर्न सक्दैनन् उनीहरूले लबी गर्न सक्छ क्याम्पिङ गर्न सक्छ उनीहरूले आफ्नो सभासदहरूलाई भेट्न सक्छ दिज आर द इन्फर्मल प्रोसेस तर फर्मल प्रोसेसमा चाहिँ संघीय संसदको 2/3 मेम्बर्सहरूले चाहिँ यो विषयहरू राष्ट्र महत्त्वको विषय हो यो कुरोहरू चाहिँ हामीले जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने देन वी क्यान कन्डक्ट जनमत संग्रह अब रह्यो तपाईको 2/3 त तपाईको संविधानको 74 मा हेर्नु भने उनीहरूले आफै नै त संविधान संशोधन गर्न सक्छ नि 2/3 फ्लेक्सिबल भयो तर राष्ट्र महत्त्वको विषय संविधानको सब्स्टेन्टिभ चेन्जेस गर्नु पर्यो भने देन दे क्यान टक दिस इज द म्याटर अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट म्याटर अब त्यो चाहिँ यु फिल दिस द म्याटर अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट मेरो एउटा हुन सक्ला तपाईको एउटा हुन सक्ला राजनीतिक दलको एउटा शब्द हुन सक्ला तर के चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय के हो भन्ने कुरो चाहिँ 2/3 सभासदहरूले चाहिँ लिस्टिङ गर्नु पर्यो बिफोर वी आर गोइङ टु कन्डक्ट रेफरेन्डम what are the matter of national interest भन्ने कुरो चाहिँ it should be identified it must be identified by federal parliament's member through 2/3 majority त्यस पछाडि मात्र रेफरेन्डमको हुन सक्छ मैले भने नि अब त्यस्ता भोलि फर्मल प्रोसेसमा जाने भने कमल थापाको मागहरू पनि रेफरेन्डम हुन सक्छ भोलि चित्रबहादुरको माग पनि हुन सक्छ ओके सो देयर आर सम अप्सन्स Constitution itself declared these are the ways for me to amend यी कुरोहरू छ यसले गर्दाखेरि मैले समराइज गरेर 2-3-4 मिनेट भन्दा यो बुझिन्छ तर I'm going to tell you you need to I mean it could take times त्यो हामीले एकैचोटी अब हामीले 2 घण्टा 3 घण्टा छलफल गरेकोले बुझिदैन तर at least these are the basic norms these are the basic foundation to understand about the constitution amendment process about the concept and the provisions of Nepal 274 र 75 सिद्धान्तको कुरोहरू हामीले अगाडि गर्यौं अब इन्फर्मल प्रोसेस चाहिँ तपाईले अब यो कन्स्टिट्युसनमा पाउनुहुन्न अब इन्फर्मल प्रोसेसबाट संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ आई एम टेलिङ यु बाइ प्र्याक्टिस बाइ थ्योरी बाइ प्र्याक्टिस नै भन्नुस् Therefore, I recommend you please read out the MP Judge's books. He mentions these information in his books because I borrow such information from his book. Whatever I am going to discuss with you, I have been discussing with you. This is the foundation information for me as well. तर उसले इन्डियन प्र्याक्टिसमा देख्यो होला उसले चाहिँ मेनुका गान्धी तपाईको केशवानन्द भारती अब यिनीहरूको देखेको होला तर अब त्यो कुरो के हो भने कसरी चाहिँ अदालतले व्याख्या गरेर संविधान संशोधन गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ उल्लेख गरेको कुरो हुन् त्यसरी नै हाम्रो मैले एक्जाम्पल दिएँ तपाईको सिंगल मदरको नागरिकता मधेसीहरूको पोलिटिकल कन्फरेन्स धारा 76 को व्याख्याको कुरो अब मैले अघि भने 292 को तपाईको संसदीय सुनवाईको व्यवस्था 284 को तपाईको संवैधानिक परिषदका मेम्बर्सहरुको कुरो by practice our executives they try to amend the constitution संवैधानिक परिषदमा 6 जना हुनुपर्ने 6 जनामा 3 जनाले निर्णय गर्न सक्ने भन्ने अध्यादेश ल्याएर कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्ड गर्यो अब यहाँनिर तपाईको 292 मा संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने अब संसद नै नभएपछि संसदीय सुनवाईको विकल्पमा के गर्ने भन्ने कुरो ऐनमा छ त्यो ऐनलाई पनि पास गरेर गयो without any parliamentary hearing the constitutional commissions they recommended the name of members of constitutional bodies these are the by practice we amended the constitution अब कसैले त्यसलाई तपाईको भायोलेसन्स गर्यो भन्छ कसैले त्यसलाई चाहिँ बरखिलाफ गर्यो भन्छ कसैले त्यसलाई चाहिँ भायोलेसन गर्यो भन्छ at least in our way when we talk about the amendment they amended these things either they disobey or they misuse these provisions they disregard the values and norms of that articles त्यो इन्फर्मल वे चाहिँ लेखिँदैन संविधानमा लेखेको हुँदैन त्यसलाई चाहिँ भ्यालिड मान्नु सकिँदैन तर बाइ प्र्याक्टिस we have done that practices which are not written in the constitution
Okay, you got my point? Also. Yes, sir. Thank you. Okay. So now tomorrow we are going to talk about the concept of reach and reach. I mean, there are 5 type of reach: habeas corpus, certiorari, mandamus, prohibitions, and quo warranto. And we are going to talk 20 minutes about the concept of separations of power. Okay? Okay, sir. Okay. भोलि Now, सकिन्छ okay, now, Rahul, you have any questions? भनेपछि भोलि कोर्स सकिन्छ हजुर हामी सक्नु पर्ला भाइ. Then after I will inform you in the next week. I'm going to give you our second term internal assessment questions. Okay. सर अनि मैले असेसमेन्टको के गर्ने नि अहिले कहाँ घुमिरहेछौ भाइ सेकेन्ड एसेसमेन्टको? फर्स्ट एसेसमेन्ट भने अनि फर्स्ट एसेसमेन्टको के गरेको छौ अहिलेसम्म? के I didn't receive any answer from you. मैले अस्ति हजुरलाई मेल गरेको थिएँ अनि तपाईँले कलेजसँग कन्सर्न गर भन्नुभएको थियो अनि कलेजले Definitely, I'm still informing to all the students. You have any programs? Please go and talk to the administration and the dean. If they approve, if they ask me to conduct your assessment, then I'm ready to get to obey the dean or administrative डिसिजन. तर अब मैले मात्रै भन्दा पनि भाइहरूले त्यहाँ के इन्फर्म गरेर अनि त्यस पछाडि आयो भने देन आई एम गोइङ टु कन्सिडर इट. सर सरो सरलाई भन्दा त्यो सब्जेक्ट टिचरसँग भन भनेर भन्नुभएको थियो. No, you should talk to the dean, talk to the let them know about your situation. Why you were not able to, where you were unable to attend the exam, okay? त्यहाँ डिनमा त्यहाँ मेसेज हाल्दा रिप्लाई अहिलेसम्म आएको छैन. You should call him directly. फोनै रिसिभ गर्नुहुन्न. No, this is not way to behave like. होइन सर मैले सरो सरसँग कुरा गरेको थिएँ अनि जाऊ सब्जेक्ट टिचरलाई भनेर भन्नुभएको थियो. न सरोज भाइले जस्तो के भने अंकितलाई मैले जस्तो भाइको समस्या सबै कुरोहरू आई गट इन्फर्मेसन फ्रम यु. अब तर के मैले इमिडिएटली आई रिप्लाई यु हेभ टु टक, यु हेभ टु इन्फर्म द कन्सर्न अथोरिटिज हैन. अब के हुन्छ भने यसमा मैले भाइलाई अब प्रिभिलेज इम्युनिटिज दिने बित्तिकै I need to treat all students equally. है. अब हामीले नगरेको होइन, पहिलेदेखि गरेको पनि छ. त्यस्तो भयो भनेदेखि यु हेभ टु सबमिट यर रिजन्स. कतिले मेडिकल रिजन्स हस्पिटल गएर अथवा त्यस्तो रेस्ट गर्नु अथवा मेडिकल रिजनबाट चाहिँ मैले यो गर्नु नमिल्ने हुनाले, बट यु हेभ टु बी प्रुभ बाई यर डकुमेन्ट्स. क्या त्यति मात्रै हो कुरो. ओके राहुल. अंकितको कुरा सर मैले हजुरहरू सबै टिचरहरूलाई भनिदिएको थिएँ सर उसको अपरेसन भइरहेको. No, I know Ankit situations. मैले अंकितको मेल पाएपछि मैले रिप्लाई पनि गरिदिएको छु. त्यो त I'm not telling you, I'm not familiar about the Ankit situation. तर अब के भने त्यो अब अंकित भाइले अब आजको मिति हिजोको मिति जस्तो के भने मैले लेट आवरमा पाएको एन्सर सिटहरुलाई पनि मैले करेक्ट तपाईको अपडेट गरेर पठाएको छु. अब अंकित भाइ यो क्वेशन यो एन्सर यो तपाईको यो क्वेशनसँग फ्यामिलियर छैन, अंकित भाइले यो क्वेशन पाएको छैन भन्ने कुरोमा आई एम नट आर्ग्युइङ यु. यु हेभ अलरेडी रिसिभड द सेम क्वेशन्स. तर अब हामीले रिजल्ट आउट गरेको एक हप्ता पनि भएको छैन. अब 8-10 दिन भयो होला. त्यो मितिसम्म पनि अंकित भाइको आई डिडन्ट रिसिभ एनी एन्सर. अब यसको तात्पर्य के हो भने अंकित भाइ आइदर ही इज कीप कन्टिन्यू द क्लास अर नट, आई एम नट स्योर.
होइन सर त्यो रिजल्ट आउनुभन्दा पहिला हजुरलाई मेल गरेको थिएँ, हजुरले नै अब टाइम सिधिसकेको छ, अब कलेजसँग कुरा गरेर कलेजले के भन्छ भनेर हामी त्यही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। Okay, you can talk to the dean, then whatever I will I will receive response from them, then I will take another step, okay? हुन्छ सर, हुन्छ। Okay. ओके सर। Okay, thank you everyone. Have a good day. Have a good day, sir. All the students. Okay, thank you. Bye bye.